बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस लड़के को डॉक्टर जाकिर नाइक ने आपके सामने स्टेज से उतर जाने को कहा है, ये एक ईसाई लड़का है। ये उस मौके की बात है जब डॉक्टर जाकिर नाइक नाइजीरिया के शहर अबूजा में एक सवाल जवाब के सेशन से लाइव खिताब कर रहे थे और ये ईसाई लड़का सवाल करने के लिए स्टेज पर आ गया था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने ही इसे टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर स्टेज पर बुला लिया था। इस लड़के और डॉक्टर जाकिर नाइक के दरमियान होने वाली गुफ्तगू बहुत दिलचस्प है। एक मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक को ये तक लगता है कि ये इस्लाम कबूल करेगा और डॉक्टर जाकिर नाइक इसे बहुत प्यार से इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश करते हैं, मगर ऐसा वक्त भी आता है जब डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्से में ये तक कहना पड़ जाता है कि उतर जाओ स्टेज से और चले जाओ यहाँ से जब तक तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हो जाता। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक और इस ईसाई लड़के के दरमियान, जो कि एक ईसाई पादरी भी है, ये गुफ्तगू बहुत दिलचस्प है। टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस लड़के ने क्या सवाल पूछा, फिर उसका उर्दू तर्जुमा आपके सामने होगा। I got to know you yesterday and I tried to watch some of your videos on YouTube and I tried as much as possible to listen to you today when you speak. So I respect your faith and being a veteran in the faith. So sir, I'm not here to compete with you as a veteran and I'm not here to argue because I know this issue that we are actually talking about has led. दोस्तों, यहाँ तक के सवाल में इस लड़के ने ये कहा है कि मुझे कल ही आपके बारे में पता चला कि आप नाइजीरिया आ रहे हैं, तो मैंने YouTube पर आपके बहुत से लेक्चर्स देखे हैं। आज भी जब आप ये खिताब कर रहे थे तो मैंने सारा बहुत गौर से सुना है। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आपसे कोई लड़ने नहीं आया और ना ही मैं अपने पादरी होने की वजह से आपसे कोई बड़ा मनाजरा करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जिस इशू पर बहस करने जा रहे हैं, अभी इस लड़के ने यहाँ तक बोला था कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंटरप्ट किया और वहां से ये कहना शुरू कर दिया कि भाई जो आपका सवाल है आप वो सवाल करें, लंबी तकरीर ना करें। 2 से 3 सवालों में अपना सवाल करें, तकरीर नहीं। आगे से ये लड़का कहने लगा मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा। अलबत्ता मेरा सवाल बहुत सीधा सा है और वो ये है कि क्या आने वाले दिनों में एक नस्ल के बाद या अगली नस्ल और उससे अगली नस्ल के बाद कोई भी ऐसा वक्त कभी आएगा भी जब दुनिया के सारे मज़ाहिब एक हो जाएंगे, दुनिया में सिर्फ एक मजहब होगा और उसी की मानी जाएगी? अभी तो सबके अलग अलग मज़ाहिब हैं और इसी वजह से दुनिया में लड़ाइयाँ और झगड़े होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आए कि सिर्फ एक मजहब हो और वही सब उसी पर चलते हों? Okay, so the question I want to ask is that would there be a way that there is going to be a generation or this our generation that we are going to come to the position of uniformity of faith? That's all. Thank you. दोस्तों, इस लड़के के सवाल पर गौर कीजिए। वो ये कह रहा है कि कभी दुनिया में ऐसा वक्त आएगा जब सिर्फ एक मजहब की चलेगी और सबका एक ही मजहब होगा। सवाल ये पैदा होता है, इसका जवाब देने से पहले कि वो वक्त आ सकता है कि नहीं, इस ईसाई पादरी को क्या लगता होगा कि वो एक मजहब कौन सा होगा? ये ईसाई तो यही समझेगा कि वो ईसाइयत होगी और पूरी दुनिया ईसाइयत पर अमल करेगी, जबकि हमें बतौर मुसलमान हमारा जी चाहता है और हमें लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम होगा। और अगर आप किसी यहूदी से पूछेंगे तो वो बोलेगा यहूदियत और हिंदू से पूछेंगे तो वो कहेगा हिंदुइज्म होगी। इसी वजह से तो वो दिन आज तक आ नहीं पा रहा, क्योंकि सबको अपना अपना मजहब पसंद है। डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए भी ये सवाल बहुत हसास और सर चकरा देने वाला था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया, सवाल को मुख्तसर अल्फाज में दोहराया और बड़े फख्र से और यकीन के साथ कहा कि हाँ, वो दिन आएगा जब पूरी दुनिया एक मजहब पर अमल करेगी और ये बात कुरान मजीद में लिखी है। Question that is there going to be a time in our generation where there will be uniformity of faith? Yes, there will be. Quran says that. When will we all believe in one faith? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए वाज़े अल्फाज में कहा कि वो एक दिन जरूर आएगा जब एक मजहब होगा और पूरी दुनिया उस पर अमल करेगी, लेकिन वो आना इतना आसान नहीं है। जैसे कि टीम हम कदम ने आपको बताया कि हर शख्स चाहेगा कि उसी का मजहब पूरी दुनिया पर आलमगीर हो जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि देखिए, हम मुसलमान दुनिया के सभी मज़ाहिब को मानते हैं,
ہم یہ مانتے ہیں مثال کے طور پر عیسائیت کو دیکھا جائے تو کوئی مسلمان تب تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی تعلیمات پر یقین نہ کر لے، اور جو صحیح بائبل ہے اصل حالت میں موجود ہے اس پر بھی یقین کرے۔ لیکن کیا آپ کا چرچ آپ کو یہ کہے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانو، اور جو کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوئی اس پر بھی یقین کرو؟ اگر اس پر یقین کریں تو خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا، تو پھر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ لہٰذا آج میں آپ کو کہتا ہوں سارے عیسائیوں کو پہلا قدم اٹھاؤ، صرف ایک قدم۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانیں، اور اگر ماننے کو جی نہیں چاہتا تو میں بتا دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننے کا حکم آپ ہی کی مذہبی کتاب بائبل میں دیا گیا ہے، جس کے کئی حوالے ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہیں کھڑے گنوا دیے۔ یہ مناظر دیکھیے، اس کے بعد آپ کو وہ منظر دکھائیں گے جب صورتحال بگڑ گئی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس لڑکے کو سٹیج سے نیچے اتر جانے کا حکم دینا پڑا۔ We believe, as I told you, Islam is the only non-Christian faith which makes an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. No Muslim is a Muslim unless he believes in Jesus Christ, peace be upon him. Does the church say you have to believe in Prophet Muhammad? No. So, only where uniformity can come, we believe in all the prophets mentioned in the Bible. We only tell you, take one step forward. Believe in Prophet Muhammad. And Prophet Muhammad has been prophesied in the Bible. In the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18. In the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah, chapter number 12, verse number 29. In the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. He's also prophesied in the New Testament. He's prophesied in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. In the Gospel of John, chapter number 15, verse number 16. In Gospel of John, chapter number 16, verse number 11. In the Gospel of John, chapter number 16, verse number 7. In the Gospel of John, chapter number 16, verse number 11 to 14. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he shall he speak. So for uniformity, there should be similarities. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بائبل سے سارے حوالہ جات دیے اور بتایا کہ ان حوالہ جات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں بائبل کے اندر کہ میں نے تمہیں بہت کچھ کہنا ہے مگر میں تم سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ تمہاری ابھی عقل میں نہیں اترے گا، اور وہ جو سچی روح والا آئے گا وہ تمہیں اللہ کا پیغام پہنچائے گا، اور وہ کچھ بھی اپنی طرف سے خود سے گھڑ کے نہیں بولتا، وہ صرف وہی بولے گا جو اسے اللہ نے کہا ہوگا۔ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے، ان پر وحی نازل ہونے اور قرآن مجید کے نزول کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور یہ کسی اور کتاب میں نہیں بلکہ عیسائیوں کی کتاب بائبل میں ہے، جس کے حوالے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے کے سامنے رکھ دیے۔ اب انکار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا کہ یہ لڑکا مانتا کہ ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ دنیا میں ایک مذہب ہو سکتا ہے، نہیں، جی ہاں ہو سکتا ہے، اور اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ، کیونکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے مذہب عیسائیت ہے، تو آپ عیسائی لوگ خود اور آپ کا چرچ ہے جس نے آپ کو گمراہ کر رکھا ہے، وہ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تعلیمات پر یقین کرنے کا نہیں کہتا، الٹا اس سے دور بھگاتا ہے۔ اسی لیے عیسائیت، مسلمان اور دنیا میں دیگر مذاہب آپ کے سامنے ہیں، اور یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ لیکن قرآن پاک میں لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا پر صرف ایک مذہب، ایک دین کی حکومت ہوگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک کی آیات سے حوالہ دے کر بتایا کہ کہاں کہاں قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ جب دنیا پر کسی مذہب کا وجود نہیں رہے گا اور صرف ایک ہی مذہب ہوگا جو سب پر غالب آ جائے گا، اور وہ دین اسلام ہوگا۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا جسے جان کر آپ بھی چونک جائیں گے۔ In Surah Tawbah, chapter 9, verse number 33. In Surah Fatah, chapter 48, verse 28. And Surah Saf, chapter 61, verse number 9. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. That Allah sent His messenger, Prophet Muhammad, with guidance and the end of truth, so that it will prevail over all the other religions, all the theisms, whether it be atheism, communism, socialism, Christianism, Buddhism, Hinduism. Islam is destined to supersede all, kulle, master them all.
وَلَوْ خَرَجَ الْمُشْرِكُونَ, how much the idol worshippers don't like it. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, and enough is Allah the witness. And the hadith. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت آنے سے پہلے دنیا میں 7 سال ایسا وقت آئے گا جب صرف اور صرف دین اسلام کا غلبہ پوری دنیا پر ہوگا اور دنیا میں سب مسلمان ہوں گے، اور قیامت آنے سے پہلے 7 سال مسلسل ایسے آئیں گے۔ یہ ایک حدیث سے واضح ہے۔ وہ وقت آئے گا کب؟ 5 سال بعد، 7 سال بعد، 10، 15، 20 سال بعد، مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ آئے گا جب ایسے 7 سال دنیا میں آئیں گے جب دنیا پوری میں بہت امن اور سکون ہوگا، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ جو ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہا تو ساتھ میں یہ بھی کہنے لگے کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، آپ کا بہت شکریہ۔ اب ہو سکتا تھا کہ آگے سے یہ عیسائی لڑکا کہتا ٹھیک ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بہت شکریہ، مگر اس نے آگے سے ایک اور سوال کرنا شروع کر دیا۔ The hadith says there will be a time before the world ends. For 7 years, Islam will rule the world. For 7 years. Whether it happen after 5 years, after 10 years, after 50 years, I don't know. But there will be a time when the world will be very peaceful for 7 years. That's the saying of the Prophet. Whether it happen after 5 years, 10 years, 30 years, I don't know. But it's going to happen. Hope that answers the question. دوستو، چونکہ تکنیکی وجوہات کی بنیاد پر اس لڑکے کی آواز کسی بھی تک نہیں پہنچ رہی تھی، تو ہمیں اور آپ کو اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ لڑکا کیا بول رہا ہے، کیونکہ اس کا مائکروفون خراب تھا۔ لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے سوال کیا کہ میرے بھائی کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ ایک اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اب لگا تھا کہ شاید یہ لڑکا اسلام قبول کر لے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہی یہ سوال کیا تو اس لڑکے نے جواب میں کیا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ ایک اللہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا پھر اللہ کے بھیجے گئے نبی ہیں؟ تو جواب میں اس لڑکے نے کہا کہ وہ خدا ہیں۔ Do you believe God is one? Do you believe Jesus is God or is the messenger of God? He is God, but no. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ارے آپ ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ رہے ہیں، جبکہ میں نے پورا لیکچر دیا اور اس سے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں۔ انہوں نے خود سے بتایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ سے کہا کہ میں خدا نہیں۔ جواب میں یہ لڑکا کہنے لگا کہ نہیں، بائبل میں لکھا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لارڈ کہا گیا ہے، اور لارڈ کا مطلب آقا یا خدا ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا کہ آج کی دنیا میں بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے؟ آپ برطانیہ میں کسی عدالت میں جائیں تو جج کو مخاطب کرنے کے لیے، یا کسی بھی ملک کی عدالت میں جج کو مخاطب کرنے کے لیے مائی لارڈ کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ آقا یا خدا اصل میں ہو گیا، وہ ہے انسان ہی، مگر اس کو ویسے مائی لارڈ کہا جا رہا ہے۔ تو 2 طرح کے لارڈ ہوتے ہیں، اور جو بائبل میں کہا گیا ہے وہ انسان والا ہی لارڈ کہا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصل میں خدا نہیں ہیں۔ There are 2 Lord. One can be Lord or human being, no problem. But Lord as God, no. You know, we call, like how you go in UK to title you give Lord so and so. So that Lord, no problem. You go to the court and you call the judge me Lord, no problem. Those are 2 types of Lord. One is human being Lord, one is God Lord. You call him human being, you call him God. جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے سارا سچ اس کے منہ پہ آشکار کر دیا تو یہ عیسائی پادری پھر بھی ماننے کو تیار نہیں تھا، اور آگے سے نئی حجتیں گھڑ رہا تھا جو مائکروفون پر سنائی دینا مشکل تھی۔ لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے ایک بار پھر سمجھانے کے لیے ڈکشنری سے حوالہ دے کر لفظ لارڈ کا مطلب سمجھانے کی کوشش کی، مگر اب ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی غصہ آنے لگا تھا کہ آخر کیوں اس عیسائی مشنری کو سٹیج پر بلایا اور اس سے اتنا وقت برباد کیا۔ English language. If you open the dictionary, Lord has 2 meaning. One is human being, like the judge, a respected person, you call him Lord, no problem. The second meaning is God. So are you talking Jesus Christ is a respected human being or is he God? Yeah, if you are talking about his earthly work, we can refer to him as Lord, but there is also a divinity dimension of him being Lord over all. That means you are just like the other people. Heard. I gave you so many references.
जब आगे से ये लड़का फिर भी नहीं मान रहा था तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से इसे मुख्तसरन याद दिलवाने की कोशिश की और कहा कि आज ही के लेक्चर में मैंने मुख्तलिफ मौकों पर यह कहा है, बाइबल से हवाला दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि मैं खुदा नहीं हूँ, मैं जो बोलता हूँ या अपने आप से नहीं कहता, अपनी अकल से नहीं कहता, मुझे ये अल्लाह का पैगाम आता है तो मैं कहता हूँ। इसका मतलब है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगाम आता है, वो खुद अल्लाह नहीं है। इन सारी आयात और तर्जुमे से साबित होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान थे, खुदा नहीं थे। तो जबरदस्ती क्यों उन्हें खुदा बना रहे हो? ठीक है, इसका मतलब यह है कि तुम नहीं मानना चाहते और तुम नहीं चाहते कि पूरी दुनिया में एक मजहब हो। जो आपका सवाल था कि कब ऐसा वक्त आएगा कि एक मजहब हो जाए। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे कहना शुरू कर दिया था कि ठीक है, यहाँ से चले जाओ, मुझे नजर मत आओ। ये अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल किए, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होने लग गई थी। ये मनाजिर देखिए। I gave you so many references. My father is greater than all. My father is greater than I. I can of my own self do nothing. I can of my own self do nothing, Jesus Christ said. I can do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just, for I speak the will of my Father. All these verses clearly show that he was a human being. He was not God. So why do you want to give divinity to him? No problem. Thank you. That means you don't want the world. You don't want the world to unite. You don't want the world to unite. You are disuniting the world. अब डॉक्टर जाकिर नाइक को मुकम्मल गुस्सा आ गया था और कहने लगे कि इसका मतलब है कि तुम दुनिया को मुत्तहिद नहीं करना चाहते, एक होता दुनिया तुम्हें अच्छी नहीं लगती। मैं यहाँ पर आया हूँ खिताब करके लोगों को एक करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम ईसाई पादरी दुनिया को तोड़ने की कोशिश करते हो। तुम्हें दुनिया का मुत्तहिद होना एक आंख नहीं भाता। अरे बाबा, जब बाइबल कहती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है तो फिर आप जबरदस्ती क्यों बना सकते हैं? और तो और आप ऐसी हरकत करके ना मानकर यहाँ पर सबके सामने उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो दुनिया में इंतशार और नफरत फैलाना चाहते हैं और तकसीम का शिकार करना चाहते हैं। तुम जैसे लोग हैं जो दुनिया में इंतशार फैलाते हैं। मैं एक दाई हूँ और मैंने पढ़ा है, मैं फिर दावे से कह रहा हूँ कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं, जबकि तुम जैसे लोग झूठ बोलकर गुमराह करते हैं और दुनिया में नफरत फैलाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने गुस्से में ये तक कह दिया था, माफी चाहता हूं, आप मेरी इज्जत करते होंगे मगर मैं आपकी इज्जत नहीं करता, क्योंकि तुम यहाँ पर दुनिया को आपस में लड़वाने के लिए आए हो। You don't want the world to unite. You are disuniting the world. You are disuniting the world. I have come here to unite the world. People like you, they disunite the world. The Bible doesn't say God, yet you want to say God. So you are helping those people who don't want to unite the world. I am a Dai. Nowhere did Jesus say he's God. Neither in the Quran, neither in the Bible. Yet, Christians like you want to disunite humanity. I'm sorry to say, you may respect me, but I don't respect you. Because you are here to disunite the human being. डॉक्टर जाकिर नाइक का गुस्सा बेइंतहा को छू रहा था और इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं था कि इस लड़के से बात करना ही बंद कर दी जाए, वरना ये बहस बढ़ती जाती और खामखा बदमज़गी पैदा हो जाती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक मैंने बाइबल से साबित किया कि उन्होंने खुद कहा कि मैं खुदा नहीं हूँ। उल्टा उन्होंने ये कहा कि मैं जो कहता हूँ मुझे वो अल्लाह बताता है। इसी तरह से कुरान पाक की आयत है, उअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, उस अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि उस अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अपना एक खुदा है तो वो खुद कैसे खुदा हो सकते हैं? जब तक आप अपनी इस बात को और इस बयान को नहीं बदलते, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ से चले जाइए, अगला सवाल कीजिए, इनको भेज दीजिए यहाँ से। डॉक्टर जाकिर नाइक ने गुस्से से कहा। ये मनाजिर देखिए। Because you are here to disunite the human being. When Jesus is very clearly saying in the Bible, in the Quran, U'budullah, worship Allah, Rabbi wa Rabbukum, my Lord and your. Yet to say Jesus is God. Thank you, brother. You're most welcome. Next question. Sir, Thank you. I told you I understand. Unless you don't change your statement, you can go, please. Can we have the next question, please? दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक और इस ईसाई पादरी के दरमियान होने वाली ये सारी गुफ्तगू और इसका तर्जुमा आपने सुना। आप इस पर क्या राय रखते हैं? जरूर कमेंट कीजिए। आपको क्या लगता है कि क्या ये लड़का जो ईसाई पादरी है ये एक अमन का पैगाम लेकर आया था, ये महज लड़ाई ही चाहता था?